Los canales RJL y sus diversas redes sociales del 2023 te ofrecen este video. This is William H. Gingrich, attorney at law. I am both shocked and dismayed to learn that my client has been deceiving me. But there is no legal case against Mr. Hinkle because no money has changed hands. I'm a liar. So are you. So is everybody. But do we know each other? Much too well. Walter Matthau, histrión que llegó a lo más alto dentro del cine norteamericano del siglo XX, sobreponiéndose a algunas características casi incompatibles con alcanzar el éxito dentro de la industria, como no ser un galán, no haber tenido nunca un aspecto juvenil o brillar sobre todo en la comedia. I've seen what happened to dolls who start gambling. You gamble? I'm not a gambler. I'm an investor. En pocas ocasiones encabezó los repartos, fue sobre todo un secundario de lujo, aunque con frecuencia logró eclipsar a algunos protagonistas. Think of your mother, Harry. Bronchitis every winter. She shouldn't be in Cleveland, she should be in Florida begging her chest. And your sister, 33 years old, never had a fur coat. Then there's your nephew and your niece. They have to sleep in the same room. You want them to wind up going to an analyst? Alguien dijo alguna vez que su rostro era como una cama sin hacer, y es que su nariz prominente, sus pliegues pronunciados, su mirada perspicaz y su rictus socarrón predisponían a esperar de él casi cualquier cosa fuera de toda lógica, con un ritmo peculiar que lo mismo imprimía velocidad vertiginosa que pausaba sus movimientos, incluso los congelaba, según lo requiriera la situación. All mild men are vicious. They hate themselves for being mild, and they hate the windy extroverts whose violence seems to have a strange attraction for nice girls. Walter Matthau nació el 1 de octubre de 1920 en Nueva York, hijo de judíos emigrados de la antigua Rusia. Debutó en el teatro en 1948 y en el cine una década después, bien curtido en los escenarios, con una pequeña aparición en el western El hombre de Kentucky, dirigido por el actor Burt Lancaster. We know what happened from the bits and pieces we were able to paste together. We still have no proof. What's this got to do with the CIO? CIA, Mrs. Lappin. Fue convirtiéndose en un rostro atípicamente familiar. You get on the phone and call Dr. Norton, and he'll put you in touch with a, well, you know, a psychiatrist. No! Transitando por todos los registros y géneros, añadiendo siempre un matiz llamativamente original. There's nothing romantic about the slob they see shaving in his pajamas. You and me, Larry, we're furniture in our own homes. But if we go next door, next door we're heroes. A guy like you works at home, you got plenty of opportunity for going next door. Secundario o protagonista, participó en todo tipo de propuestas. Floyd, boys upstairs tell me that the cowboy and Bondi were chummy. Get over to Bondi's house and see what you can find out. Over. You want me to check or have lunch first? Over. Cut out the horsing around. Get over there now. Out. En películas de acción, Okay, open that vault, nobody will get hurt. Oh, my God. Oh, my God. You want to die for somebody else's money? No, but I can't. incluso en comedias musicales. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you here where you belong. To see O'Brien, Thompson, and Kincaid. And you are? Gingrich, Gingrich, and Gingrich. El encuentro de Walter Matthau con Billy Wilder marcaría un antes y un después en la carrera y en la vida del actor, encarnando como nadie la cínica visión del cineasta sobre el género humano en Bandeja de Plata, la que sigue siendo su aparición más carismática. How many me do you see? One cheap, chiseling shyster lawyer who, of all people, had to marry my sister. Nice talk. I'm handing you $250,000 on a silver platter. Ya antes Wilder se había fijado en Matthau, que lo quiso, como certifican estas pruebas de casting, para soñar libidinosamente con Marilyn Monroe en La tentación vive arriba, personaje que acabaría encarnando Tom Ewell por imposición de los productores. What am I trying to do? I'll call her up and I'll tell her not to come, that's all. Why ask for trouble? I don't know her number. I don't even know her name. El abogado Gingrich, que esculpió Billy Wilder en compañía de su cómplice habitual E.A.L. Diamond,
Era un personaje taimado, marrullero, amoral, capaz de las mayores bajezas, que le permitió a Matthau desplegar su riquísima galería de recursos explosivos y le reportó su primer y único Oscar al mejor secundario. Why are you so good to me? So you'll be walking to the bank with a slight limp. Big deal. En bandeja de plata materializó también su primer encuentro con Jack Lemmon, con el que mantendría una estrecha relación de amistad y una caudalosa colaboración profesional para bien y para mal que duraría hasta el final de sus días. I've been one of the highest paid sports writers in the East for the past 14 years. We saved $8.50 in pennies. I'm never home, I gamble, I burn cigar holes in furniture, drink like a fish, lie to her every chance I get. La extraordinaria química entre ambos actores les llevó a compartir pantalla de nuevo en La extraña pareja, obra teatral de Neil Simon que Matthau ya había representado con éxito en los escenarios, comedia en la que escenificaron la difícil convivencia de dos neuróticos de catálogo. Oscar, what is it? Is it the cooking, or the cleaning, the crying? I'll tell you exactly what it is. The cooking, the cleaning, the crying. It's the talking in your sleep. So listen, kid, tomorrow you and I are going to stand this town on its ear. We are. Every damn newspaper's going to have the same damn story on that execution, but we're going to scoop them all. Billy Wilder volvería a reunirlos por segunda vez en la deslumbrante Primera Plana, adaptación de una obra teatral de Ben Hedges y Charles MacArthur, en la que Matthau interpretó a un director de periódico de una catadura moral inversamente proporcional al volumen de ventas que le reportara una exclusiva conseguida a cualquier precio. When I get finished with you, you'll wish you'd never been born. We'll butter this town with your brains. We're swing in the dark, huh? We've been in tighter spots than this, haven't we, Hilda? You remember that minister who had us thrown into jail? Yeah, Reverend Godolphin, because we printed he conducted sex orgies in the organ loft. Well, on the day of the trial, he was on his way to court with all his lawyers and witnesses. Drowned, by God, drowned in the river. El propio Wilder volvió a reunirlos en lo que sería su triste despedida definitiva de la industria. Aquí un amigo. Una propuesta anodina, agónica, impropia del talento de cualquiera de sus artífices, juntos o por separado, que bascula indecisa entre ser un thriller o una comedia, con Matthau deambulando por la pantalla con una única mueca congelada en su rostro. Jesus Christ, all those cops down there, they'll see you. You're good. I want them to see me. Listen, you lunatic. I am going to stay up here until they bring my wife. Aquí un amigo resultó decepcionante en relación al brío y perfección de sus precedentes, pero relativamente apreciable, paradójicamente, respecto a la deriva repetitiva en la que caerían Lemmon y Matthau. Hola, gilipollas. Subnormal. Bueno, hay que aferrarse a lo que funciona. Síntoma de la impotencia y la absoluta falta de imaginación de una industria que se esforzaba torpemente en reverdecer éxitos añejos y repetir fórmulas trasnochadas hasta la saciedad sin sombra de rubor. ¿Aún no te has curado eso? De esa etapa mimética y olvidable se salva en parte El arpa de hierba, discreta adaptación de la novela de Truman Capote dirigida por un hijo de Matthau, en la que volvió a compartir pantalla con su inseparable Jack Lemmon. Oh, pardon me, sir. I hope you don't mind me intruding, but did I hear you say that you were a chemical engineer? Correct. Exactly what does a chemical engineer do? Ideas. See, I get ideas. What sort of ideas do you get? Chemical. En su última etapa, Matthau hizo todavía alguna fugaz aparición más que interesante. I'm praying, Marvin. I'm praying that the maid came in to clean and got dizzy from overwork and fainted in your bed. It's not the maid, Millie. You know, I sometimes think things have gone downhill since John Kennedy died, Senator. Well, don't get me started on that. Those Warren Commission fellas were picking that shit out of Pepper. Nobody's gonna tell me that kid did the shooting job he did from that damn bookstore. Incluso algún protagonista pintoresco como el renqueante pero incombustible Capitán Red de Piratas, lo único salvable de la ocurrencia menos inspirada de Roman Polanski. Miko! Miserable wretch! Gold will be your ruin, Captain. It will cost us our heads. Easier to live without a head than without gold, you numbskull. Se puede decir que Walter Matthau no tuvo suerte, que acabó sistemáticamente encasillado por la industria en un casi único registro, o que empeñó sus energías en empresas más restringidas en los escenarios teatrales, pero que dará un puñado de interpretaciones memorables, sobre todo las que guió el genio malévolo de Billy Wilder, y una generosa lista de títulos que se beneficiaron de su incontestable talento.
I got a message for you from Gemini Control. You can start packing up because the mission has been scrubbed. Repeat, the mission has been scrubbed. Over and out. People gonna stand soon after they fall. PremiumBeat.com. People gonna hear the call. People see the day through the dark of the night. People gonna make